Hi guys, welcome back to my channel. Amnen bi sub manu bhale hokuno hope korise aru moi bi beshi bhalse aru achido moi ahado engi bi moto mangole aru mula feelings bi share video le na ando naise aru achi moi amnen ge share golo mun jado amnen sabi khuni thakyo Delhi ge ki problem hoisu na January 1 to 6 January 1 to 15 machur ge 807 jun missing siguse to ena ko aru itte tak eku khopor bi nai na পুলিশ খানবে সার্চ করেছে কইছে আর কি কি কথা বেশি শুনে চলবে একো খবর পা নাই তা ইটু হবা দিল্লিগে থাকা সাতিনি দি কোলে মন যাদো হুশিয়ার বা থাকিবি রে গুনা আমনগে রিকোয়েস্ট করেছে একটা সুমানো হুশিয়ার বা থাকিবি রে আর যদি টাইমে হেনকে না যাই কাম করা মানু জানিস না তো যদি টাইমে হেনকে না আছে গুনা এটা হবা by chance pa amne la duty time khan biya suglu amne nicho ba alop pona la koshish korbi ar ekla na olai bi especially maki saten ge request korise ekla na jabi dukan khan ge hoibe kuto hoibe ekla na berabi nicho la ekta partner lone berole koshish korbi guna amne ge request korise aro so manubi khali Delhi ge noy eta out of Nagaland ge kiman jun se bahar ge na ar howland bi eta aro kiman jun howland bi se apply gurina ase amne man so manubi union ge join gor lagi de nichu ani phal se dur na union bisar na thakole ekta koshish koribe sob manubi union bisarle amnen khani phal se aro khor fle babi first union bisarole se man babi first union bisarole se paitis hobo gola kotha no hoy hole bi kitia ba achana ke ki happen hoise hole bi first paule la edu union se do ba sob manubi na parna union ge touch thakibe de gone etu janai dise aro na parna sob manubi kiman chun alak case so manuman su pe ekta ni pray goro ar pray ge taka thakibe re guna itu request kori dise are dia moi ekta duge thumbnail gi se ar moi da link dina ase mula pic friend daila tala pic friend je moi anai blog na to moi tage sana inspiring wala se to dia amne ina kunduba ina na phabi ki mularo nutun channel se aro mularo nutuni se ro ina senior la man dangor lagle promote korisna ina na phabi de clip lu moita la big fans aro moita ki pusi khushi bai moita ki follow gona hai se aro tagi sai nai moi bina ni ekta siki bai se aro tagi sai nai ro moi bi ina YouTube channel start kora se to 1.5 month ho ragyo to ina time anban ki mutun support kona dise idanu mo bishi khushi paise thank you so much moge support karne aro eta bi moge na parona mo ida etu bonale bi amne moge mula video lo share kori dibi aro parata moge bi support kori dibi de gona etu aro request kori aro social media ga daro already influence is na lebi eta tai ki sublo nutun tala business ekta khulina ase timaburge ado mansu manubi dekhi thakyo aro jani thakyo bishibak bi jani thakyo janaro aro tai pahar ge kam rakhna tai bi na khoraina ekta tai nichule business khulisna eturo mane phi thakyo pare re mane ina para ki gorna hole moi jana sab ke aro moi dekha sab ke aro moi tai ke san ai sab ke gona tala nam bina moi ina koise moi bishi khushi bai tai ge aro amnen bi sabi support korbi tai ge khushi amnen bi khushi pa pare maki man khani example bishi bhal example ekta ase tai ge taige sailero na taige saina jela maki man khane ekdam bhal example ekta ase idu hoba taila so manubi milina support korode gona edu janai diise taila palage moi eta link dina ase link ge jana amnen check korbe taila location ko te ase ki ase gona mane taige jana amnen video ge visit korbe gona amnen se purbi na request korise na paro na please সম্পূর্ণ support kori dire gona amnen ge request korise aro eta kitaba kothan mistake thakse ki hoise globe maaf kori dibe আর next video log pabo bye